13 तारखेक आमच्या कला अकादमीच्या दीनानाथ कला मंदिरच्या सभागृहात बरोबर 3:37 मराठी नाटक सादर जाल्लें आशिल्लें पुरुष आणि त्या नाटकाच्या संदर्भात जवळजवळ 4:40 एक अकस्मात लायटीचो फ्लिकरिंग जावपाक लागले आणि तदनंतर बरेचशे काही गोष्टी व्हिडिओज पत्रकारांचो रिपोर्ट हे सगळे काही गोष्टी आमच्या लक्षात आयल्या नंतर हांव त्या दिसा गोंयांत नाशिल्लो ऑफिशियल कामाक लागून हांव भायर गेल्लो आशिल्लो जेन्ना वेळाचेर म्हाका हें कळ्ळें त्या वेळाचेर हांवें म्हजे मेंबर सेक्रेटरी इन्स्ट्रक्शन दिले डायरेक्शन्स दिले की जो इन्सिडंट कितें घडिल्लो आसा ताचो टोटल रिपोर्ट एक म्हाका 2 दिसां भितर दिवचो आणि मध्यंतरी एक दीस हॉलिडे आसल्या कारणान म्हणजे काल तो 16 तारखेक तो एंटायर रिपोर्ट आमचे टेक्निकल जी टीम जी आसा आणि आमचे मॅनेजर्स जे आसात किंवा इंजिनियर्स जे आसात तांच्यांनी सगळ्यो ह्या गोष्टीचो कितें विशय जाल्लो आसा सविस्तर रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा आणि हांवें एक प्रेसाक किंवा 2 वाहिनीक हांवें म्हणिल्लें नाशिल्लें की जोपर्यंत रिपोर्ट येना कारण तो टेक्निकल ग्लिचीस आशिल्लो तोपर्यंत हांव कांय उलोवपाक शकना आणि त्याच अनुषंगान आज ब्रीफ करपा खातीर त्या इन्सिडंटाचें क्लेरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हज्या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकर आणि आमचे कला अकादमीचे मॅनेजर श्री सुशांत नायर जसो रिपोर्ट दिला तसोच हांव तुमच्या मुखार सादर करता The light flickering incident that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctioning. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light batten, and also would have consumed time in checking each and every light on the way. After the play, the entire light batten was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel. Kala Academy also has decided to have an alternate backup plan in order to overcome such situation with a more reliable tungsten filament lighting system. Kala Academy has also communicated the shortfalls in the existing light system to the PWD, requesting them to rectify and upgrade the lighting system as per the requirements. PWD is already working on it. The existing lighting system will be upgraded in view of the inputs given by the stagecraft and lighting committee and also the task force committee. Second, sound system usage during the performance Purush Marathi drama. After the performance, Shri Sharad Pokse spoke to the media and stated that
the production used its own sound system and did not use the Kala Academy setup provided by the Kala Academy. In this regard, the on-duty sound operator Shri Amarnath Naik confirmed the following: all characters in the play used the lapel microphones. That means wireless mics, one on the body. The play's technical team brought and used their own sound mixer to control the lapel mics. Additionally, they installed 2 powered speakers at the front of the stage facing the audience. However, their entire system was connected to public address, that is called PA system of the Kala Academy Theatre. वो आजचो जो विषय जो आशिल्लो त्या संदर्भात मी तुमचेकडे मांडिल्ले आसा. परंतु 2 गोष्टी हांव हायलायट करपाक सोदता की पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान थंय आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि त्यांचो जो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि साऊंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा पिटांक बशिल्लो आशिल्लो. आमचो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लाईट ऑपरेशन करता आणि ती बंद करता किंवा चालू करता तातूंतल्यान वयर येवप म्हळ्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनिट तरी लागता. आणि आमचो टेक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज असिस्टिंग टू द त्यांचो जो टेक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो जो कोण लायटिंग करतालो संबंध पिसाट हय ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट तांणी जे म्हणिल्लें जें आसा आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. आमचे गोंयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वता एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां. बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें. हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक आर्टिस्टान लेपल मायक किंवा कॉलर मायक वापरला आसात. ज्या वेळाचेर आमी सुद्दां नाटक घेवन भायर वतात त्या वेळाचेर आमी सुद्दां आमचो स्वताचो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा आमी घेवन वतात, कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज्ड देअर ओन. आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसा आणि आमचे जे एलिगेशन जे आसा ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसा दोन्ही आशिल्ले तांकां हांवें तुमचे मुखार हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्दां हेल्पर त्या दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वता आवय अशें म्हणटात, ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय त्याचे फाटल्यान व्हेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती साजरी केल्ली आसली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा. आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना. फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेंच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगतलो वता. खास करून जर शरद पोक्षीक एखादें जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो, आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. सर त्यांनी म्हटलं 4 फावटी त्यांनी उलो केलो स्टेजीर रावन, तांकां कोण अटेंड करपाक कोण येलो ना म्हटलं. आता आमचो टेक्निकल अभय हो अरुण आहा. आता तेणी कोणाक उलो मारलो कितें मारलो तेजो जो एसिस्टंट जो आसा तो एसिस्टंट सांग रे तुका कितें इन्सिडंट आसता तुमच्या मुखार सांग कितें आसता. हांवें ताकाच हाडला फाल्यां सकाळी जावपाक जाय. 4 फावटी कोणाक उलो मारलो तें म्हाका पयलीं एक जाली पळय म्हाका यायलें कित्याक तेंच्यांनी फ्लिकर लायट यूज केल्ली नाटकान. आतां तोच इफेक्ट असो म्हाका येयलो ना. हांव पळयत रावलो. परत जाल्यार परत आनीक जावपाक लागलें. खूब तेणी तितक्यान म्हाका असो फाट करून हात दाखयलो. हात करून हांवें मोबायल पेटयलो ताका दाखयलो म्हणजे हांव येता राव म्हणून. आनी हांव सकयल धांवलो. हांव डायरेक्ट गेलो तेजे कडेन. ते कितें उलयता पळय तें म्हाजेर चड लक्ष ना. म्हाका काम हें जालें तो प्रॉब्लेम जाला आनी हांव तितून रावलो. मागीर हांव भितर गेलो आनी भितर इनकमर बंद केलो म्हणजे मेन लायट कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कॉम्प्युटराचें तशें करून पळोवया म्हटलें. अशें जालें तें. हांव रोखडोच गेलो. तशें ना अशें ना. फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावंक ना. हांव म्हाजें काम करीत गेलो. म्हणजे त्या टायमार कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही. इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपली जी ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ इज ओन प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल असिस्टंट जो आशिल्लो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तेजें नांव वैभव पिसाट.
तेजें नांव सुद्दां आमी हाडिल्लें आसा. इट्स विश्वकरण आसा ज्या देवाचेर आमी ही कला अकादमीचो नाटक किंवा बाकी सगळे आमकां रिक्वेस्ट आयली त्या देवाचेर आमी एक गव्हर्मेंटान आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आशिल्ली जुलय इन द 2024 आणि त्या कमिटीन तातूंत भितर आमचो कला अकादमीचो टेक्निकल स्टाफ आशिल्लो आणि बाकीचे आमी भायल्यान घेतलेले आशिल्ले. तातूंत भितर आशिल्ले श्री गौरीश भगत, श्री सुशांत नाईक, निलेश महाले, सतीश गावस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर. हे आमी ऑलरेडी तांकां बाबा कितें आमकां आनी शॉर्टफॉल आसात जर एखादें दिसलें BOQन भितर आमी पयलू कितें घातिल्लें आशिल्लें आणि ते जर आनी कितें जाय आमकां रिवायव करपा खातीर त्या संदर्भात एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आणि ह्या कमिटीन एंटायर रिपोर्ट दिलो. एंटायर रिपोर्ट दिले नंतर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान एंटायर रिपोर्ट आमी PWD दिल्लो आसा की आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जाय तो विषय आसा. पण जेन्ना म्हणजे टास्क फोर्सा फुडें हो विशय येयलो कमिटी तेन्ना टास्क फोर्साक PWDच्या लोकांनी सांगलें की अशी कमिटीच कॉन्स्टिट्यूट जावना म्हणून. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन जेन्ना येयलो आणि जेन्ना सीएमान विचारलें की PWDच्या ऑफिसरांक की अशी जाल्यार ते जावना म्हणून सांगलें. आर यू अ रिपोर्टर? हय, गोमंतकाचो कार्ड ना म्हजे कडेन. हाव यू कॅन इधर एनी गोमंतक रिपोर्टर वर ना म्हाका धाडला गोमंतक टीव्ही तो गोमंतक टीव्ही मागीर आनी कितें उलयता ना पण म्हाका विचारपाचो एक्चुअली कशें पळय हांव गोमंतकाचो रिपोर्टर आमी एक फक्त तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्ली आसा 12/07/2024. टास्क फोर्स कमिटीचेर म्हाका कांय खबर ना. सपोज तेजे पेक्षा जर तुका चड कर म्हायती जर जाय जाल्यार टास्क फोर्स कमिटीचे आमचे एक मेंबर सेक्रेटरी आसा. ही कॅन गिव यू द मोर फीडबॅक ऑन दीस. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दिस. पण अशें जाल्लें आणि बरें जेन्ना जुलयन जाल्लें जाल्यार जुलयन जाल्ली जाल्यार आतापर्यंत कितें घेतल्या. वन मोर थिंग इज दॅट व्हॉट आय वॉन्ट टू नो इज दॅट व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्निकॅलिटीज तेणी म्हणटात तेंचो सिस्टम कितें घातलो तेंचे हाऊ विल इट वर्क विथ युअर सिस्टम इन कला वोंट वर्क तुमची कितें सिस्टम आहा ते डेफिनेटली साऊंड सिस्टमाचे उलयता ना डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क विथ दॅट सेम थिंग सर. ना एक्झॅक्टली आता कशें आसा न्ही आता हो साऊंड सिस्टमाचो विशय आसा. एक्चुअली आमचे कडेन ऑलरेडी इन हाऊस आहा इन बिल्ट आहा पण काही जण आपले स्वतः इझी खातीर ते काही डिसिजन न्ही इट इज हीज कॉल न्ही इट इज हीज कॉल. ह्यो LED लायट्स आसा तेंचे प्रॉब्लेम केले म्हणटा तुमी रायट. कितें म्हणटात LED लायट्सान प्रॉब्लेम केला त्या नाटकान. एक ब्लाइंडर जो आसा तो ब्लाइंडर एक ताका फॉल्ट मेळ्ळो एज पर द टेक्निकल. पण आता त्याची सिस्टम बरोबर आसा म्हणून तुम्ही सिस्टम बरोबर लायट वाचला त्या कमिटीन सांगला की हे बरोबर ना म्हणून. तू जर कमिटीन जर वाचला अशें जर म्हणटा जाल्यार आत्तां तूं म्हणपाक लागलो मरे अशी कमिटी केन्ना आमी स्थापन करून अशें म्हणून तूं हांगसर सगळ्या कॅमेऱ्याच्या मुखार आसा दोन्ही गोष्टी एक कितें उलय अशें PWDच्या लोकांनी सीएमान सांगलें की म्हाका कांय खबर ना म्हाका कांय खबर ना. सर तुमचे इश्यूज आसा न्हू ना तुम्ही जर प्रेस आसा न्हू जाल्यार तुम्ही एक ID कार्ड दाखय आमकां आमी प्रेस म्हणून मागीर आमच्या जर तुम्ही ना न्हू जाल्यार तुम्ही मागीर विचारू शकता आफ्टर प्रेस तुम्ही विचारू शकता. आमच्या मध्ये कितें की आता मी प्रेस खुफुसा जाता की आमी आतां प्रेस म्हणले जाल्यार गोमंतकाचो रिपोर्टर ID फुल एकूच एडिटर आसा न्हू ते आतां सेपरेट करपाक जाय. ना आमी स्प्लिटर्स आमी म्हणटा ते रिपोर्टान आमी ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात. आमचो जो रिपोर्ट गेल्लो आसा जी आमी कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा तातूंत भितर आमी सगळें मेन्शन केलें PWDक दिल्लें आसा. तुम्ही आता PWD कळयला म्हणटाले कितें कळयला एक्झॅक्टली टेक्निकल पॉयंटान क्वॉलिटी कमी आसा हातूंतल्यान जे बसयला पळय तातूंतल्यान कितें एक्झॅक्टली एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो BOQन भितर नाशिल्लो कांय न्ही जे मागीर आमची ही कमिटी आमकां एक्स्ट्रा म्हणून थोड्याशा काही गोष्टी आमचे कडेन ब्रेक आसा. डेफिनेटली आमी ज्यो काही गोष्टी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी सगळ्योच काही गोष्टी आफ्टर इनोव्हेशन फर्स्ट टाइम हय आफ्टर इनोव्हेशन हे फर्स्ट टाइम. म्हाका एकूच सांगत जाय यू आर द विटनेस. आमची मराठी नाट्य स्पर्धा हो गट आनी तियात्र स्पर्धा मोठे उमेदीन कांयच टेन्शन कांयच नासतना जालें तेन्ना लायटी दुसरी आसली. मागीर विशय हो खंय आयलो मागीर हो विशय खंय आयलो आणि आमी सध्या आमी प्रपोजल हायब्रीड लायट आणि LED हॅलोजन लायट घालपाचो आमचो विशय आमी ऑलरेडी बी प्लॅना भितर आमी दवरलेलो आसा. तुम्ही PWD कित्याक घेता तुमचीच कित्याक कशें आसा कशें आसता डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहा म्हणून आमकां थोडे आमी बी प्लॅन आमी तो आमी हें केल्लो आसा. सो बाय वेन ते बसू शकता इट विल टेक इतलो टायम लागता म्हयनोभर बट वी विल सी दॅट ना अरे नाटक सुरू झालं नाही काल सुद्धा व्हेरी नेक्स्ट डे 14th ऑलरेडी युगनायक या संस्थेने आपले नाटक सादर केले त्याच लायटीचे त्याच सिस्टमाचे. इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 minutes
फक्त 2 मिनटाचो विषय आशिल्लो. फक्त कितें जालें ताचो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅटर जो आसा पळय आमकां घेवपाक शकलो ना आनी म्हणून तो विशय So at the end of the day, what is the reply from Kalagram? Declare सांगा. Because आम्ही म्हणिल्लें म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसत की कला अकादमीच्या सायडीच्यान रिप्लाय आमचो इतलोच आसा की ऑलरेडी आमी जो एरर जो आसा तो रेक्टिफाय केलो काय न्ही. बाकीचे ज्यो कितें मुखार जे आमी जे रिक्वायरमेंट आमी दिल्लो आसा PWD आशिल्लो कारण आमकां खबर आसा म्हजी टीम आसा कला अकादमीची म्हणून ते काही विशय केल्ले आसा. आनी एक गजाल ग्रीन रुमान तांकां खूबसो प्रॉब्लम आयलो सो तांणी हांवें ऑलरेडी तुका म्हणलां मरे हांवें सांगलां मरे म्हाका सांग तुमी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे पयलीं हांव चड कांय उलयना. तुमी तो बायक तुमी दिला पळय ताजेर बाद तुमी पत्रकार मग ते बारीक विचार करा. म्हाका एक सांग पळया कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितलें नेगेटिव्ह फिडींग जालां ओन्ली टू मला इन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे. त्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाची गरज आसा. खंय दाखयला बालदी सर सकयल दवरले अरे एक वर्स आता ऑलमोस्ट 2 years जाले 2 years जाले चुकीची गोष्ट असेल 2 years डेफिनेटली सिद्ध झाला अरे 2 मिनटाच्या अरे डेफिनेटली झालं. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगया टेक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें साऊंड मॅनेजमेंट जर आसलें तर टेक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा. मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी हांव डायरेक्ट सांगता आयज आनी न्ही पण हांवें कितें म्हणलां इट इज प्रूव न्ही रे. एक मंत्र्याचें तुमी नांव जर घेता तुमचो कितें विशय हा टेक्निकल गोष्टीचो तुमी विशय सॉर्ट आउट करपाक शकतालो. वाय वी हॅव टू रोप इन बाकीच्यो गोष्टी तुमकां लागना इट इज गव्हर्नमेंट डिसिजन मागीर गोंयकार पळयतलो. कितें म्हणटालो स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी बीन सर्टिफिकेट बीन सगळे काही गोष्टी दिल्ल्यो आसा. फक्त डिफेक्ट लायबिलिटी इन्व्हेंटरी फक्त आमकां दिवपाचें उरला तांच्यानी. केन्ना पर्यंत कला अकादमी एक्चुअली कशें आसलें जो पर्यंत ह्योय सगळे काही गोष्टी आमकां बारीक बारीक आमी जे सजेशन्स दिल्ले पळय म्हाका दिसता त्या 2 दीस पयलीं सुद्दां हांवें मिटींग घेतल्या आनी दॅट इज अ मिनिमम ऑफ मिटींग आमचे कडेन ऑलरेडी आहा. आमी अशें न्ही कितें प्रॉब्लम जाला नंतर आमी हांगा येवन बसता एवरी कंटिन्युअसली आनी हांव प्रामाणीकपणान हांव पयलो हांगसर येवन हांव काम पळयता बाबा सारकें सगळें वेवस्थीत ना आसा कितें आमी पळयता. इट इज नॉट मीन दॅट आमी हांगसर खुर्ची गरम करपाक आसता. पण तुका इन्व्हेंटरी अजून दिवंक ना इन्व्हेंटरीन ती लायट आनी साऊंड सिस्टम सेपरेट येवंक जाय न्हू. ना ते कशें आसा न्ही ते ऑलरेडी BOQ प्रमाणे इट इज चॅक BOQ प्रमाणे तें आसा. फक्त तांच्यांनी जो कितें BOQ प्रमाणे जो आयटम आशिल्लो तो